Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke presentation untuk chapter 5 Microcontroller System and Application. Kita masuk ke chapter 5.1 Introduction to Microcontroller. So, sebagai content dia, kita ada 5.1 is a microcontroller overview and architecture. Kenal microcontroller tu apa dia? Difference between microcontroller and microprocessor. So microcontroller tu apa dia, microprocessor tu apa, and then mungkin the types of microcontrollers. So at the end of this chapter, the student should be able to write major differences between a microprocessor and a microcontroller. So kena tahu lah difference microprocessor dengan microcontroller, explain the application of microcontroller, microcontroller punya application. Then nombor 3, explain how does a microcontroller differ from microprocessor, lebih kurang macam nombor 1 tu jugalah. And then nombor 4, explain the different ways of classifying the types of microcontroller, ini punya classification. And then discuss the advantage and disadvantage of Harvard and Princeton von Neumann architecture. Ni architecture dia punya structure of the microprocessor tu. Differentiate between an embedded and external memory microcontroller. Microcontroller pun ada embedded dengan external memory punya microcontroller. So tengok differences. Macam categorizing jugalah, different types. So basically different between microcontroller dengan microprocessor. So dalam microprocessor tu ada beberapa classification, macam mana nak buat classification dan macam mana how to differentiate sikit. So yang dia cakap kat sini tu antara dia kata penting lah. Wallahualam. Okay, the first one kita tengok microprocessor dengan microcontroller. Ada dua perkataan ni hampir sama tapi ada beza. Okay, microprocessor, kalau dekat sini kita nampak dia dia sebenarnya adalah subset of the microcontroller. Microprocessor duduk tengah ni kan, dia adalah subset of microcontroller. So dalam kita punya komputer biasa ada CPU. CPU tu boleh dianggap sebagai microprocessor lah. So kita ada microcontroller, a small controller. Small controller dia ada CPU dalam dia. Maksudnya CPU tu macam microprocessor lah, tapi dia ada benda-benda lain lagi, tapi dia kecil saja. And then ada controller. Controller ni sebelah kiri ni controller, general controller lah. Kalau kita ada mesin, kita ada control board. Control board dia tu, itu dalam tu control board dan sistem controlling tu, the machine tu kita panggil controller. Biasanya controller ni besar lah, besar. Tapi kalau dia jadi kecil, sama ada kecil tu jadi microprocessor dalam bentuk integrated circuit, atau juga microcontroller boleh jadi dalam integrated circuit atau juga dalam bentuk circuit. So ini contoh 8085, Intel 8085 wakil. Biasanya kalau kita buat microprocessor, kita pakai model ni lah. Sama ada 8085 untuk 8 bit, 8086 16 bit. Ini yang dahulu punya syllabus kita pakai ini. Kita buat programming untuk microprocessor. But sekarang kita fokus dekat yang microcontroller lah. Microcontroller ada ini wakil dia 8051 8 bit, 8096 16 bit sebagai wakil lah. Ada brand lain atau model lain, tapi ini sebagai wakil yang biasa digunakan untuk PNP. Okey, itu lebih kurang kita introduction microprocessor, microcontroller dengan controller. Okey, masih lagi nak lihat perbezaan microprocessor dengan microcontroller. This is the microprocessor. Okay, microprocessor ni dalam satu integrated circuit lah, ada beberapa komponen kecil lah. Arithmetic, logic, unit, nak buat kira-kira, biasa campur lah, addition dan sebagainya tu. Kemudian kita ada instruction decode, control unit. Kemudian kita ada instruction register. Okay, dia punya macam address lah, okay, address. Lepas tu dia punya program counter. Kalau kita buat kita buat program tu, dia bila dia jalan, maksud dia ada kita execution, dia ada counting lah. Ni
dah cycle nombor berapa atau program nombor berapa. Kemudian ada temporary storage and information. Dia punya macam register lah. Okey. Itulah macam lebih kurang structure microprocessor. Okey, kita tak nak pergi detail sangatlah. Kemudian kita ada microcontroller. Macam tadi dah cakap, microcontroller, dalam microcontroller ada microprocessor. So kalau kita lihat kat sini, microcontroller dia punya komponen lagi banyak daripada yang tadi. Okey, dia ada internal ROM, dia ada internal RAM. Okey, dia ada program counter, tadi pun ada program counter. Dan macam-macam lagi lah. Interrupt circuit dan sebagainya, dia ada lagi banyak. Yang penting juga kat sini ada clock circuit kat situ. Ada clock. So dia jadi satu micro controller. Tapi dia masih lagi dalam satu package. Biasanya dalam satu integrated circuit lah, dalam satu IC, dalam satu chip. Okay, macam kita punya Intel dalam i7 apa, itu dia consider microcontroller untuk komputer. Okay, seterusnya ini masih lagi nak differentiate microcontroller dengan microprocessor tu. Sebelah kiri ini dia explain about microprocessor, sebelah kanan about microcontroller. Okay, lebih kurang dah cerita tadi. Okay, biasanya kenapa kita nak pakai microcontroller bila kita nak pakai microprocessor bergantung pada application lah. Mana sesuai lah sebenarnya. Tapi untuk zaman sekarang ni banyak dan lebih mudah, kita banyak nak pakai microcontroller. Okay. Kemudian ini adalah microprocessor. Di mana microprocessor, bila kita nak pakai microprocessor, kita kena gandingkan microprocessor kita dengan ada memory chip, ada input dengan output punya bus atau connection. Okay. Tetapi dalam microcontroller, benda ni semua dalam satu package. Dia dah ada dalam tu, dia tak berasingan lah. Dia dalam satu sistem, dalam satu package, what they call complete lah, integrated circuit. Ini adalah list of differences between microcontroller dengan microprocessor. Ini ambil dia punya nota ni, nanti boleh baca detail lah. Okay, terminology used for microcontrollers yang besar. Dalam microcontroller kita ada CPU. Tadi kita kata inilah dia punya microprocessor atau central processing unit. Kemudian dia ada control monitor atau untuk input output devices. Kemudian ada fetch, decode and execute and instruction. Kemudian ada the bus, address, data and control. Ada buses lah. Ini macam connection lah, sama dia nak communicationnya, data transfer, control transfer punya communication punya line lah kita panggil. Okay, ada terminology used for microcontrollers. Kita ada CPU, Central Processing Unit. Brain of the computer, admin all activities, perform all data operation based on instruction set. Okay, termasuk fetching and executing the program. Kemudian dari segi machine cycle, to execute an instruction the processor, the processor must fetch, decode, execute the instruction and store the result back in the memory. Itu satu cycle of the cycle of the programming. Setiap satu cycle, clock cycle depends on the instruction. Berapa machine cycle tu, one machine cycle ni berapa lama bergantung pada dia punya instruction given. Okay, terminology used for microcontrollers, fetching and executing an instruction. Macam mana kalau dia ada satu instruction, macam dia nak fetch, nak ambil atau dapatkan instruction, lepas tu dia macam mana dia executing the instruction. Fetching involves the following step. Pertama, content of program counter. Program counter are placed on address bus. Dekat dia punya input output punya bus lah. Ada address bus kat situ. Kemudian read signal is activated. Dekat mana tu dia kita read signal activated. So address dah ada,
program counter dah ada, so dia boleh dapatkan signal. Lepas tu data atau instruction code, opcode, operation code, operation code read from RAM, random access memory, and placed on data bus. Opcode is latched into the CPU's internal instruction register, dan program counter is incremented to prepare for the next fetch from the memory. Itu dia punya steps lah dalam fetching. Kemudian execution involve decoding the operation code and generating control signals to get internal register in and out of the ALU, and to the signal the ALU to perform the specified operation. So this is the fetching and execution instructions punya cycle tadi dalam bentuk gambar rajah. Okay, mula-mula dia buat fetching instruction daripada memory, masuk dalam control unit, decode the instruction, then melalui register, then get the data dalam ni arithmetic logic unit, akan get data, buat execution cycle and execute the instruction, and then this one is in the loop lah. Another term dalam microcontroller adalah buses. Is related dengan address, dengan data, dengan control. Bila nak ada information transfer between the component, kita ada bus lah. A bus is a collection of wires carrying information with a common purpose. Itu dah ceritanya. So boleh baca sedikit. Itu involve dalam read operation dan juga write operation. Read operation tu apa? Tulis kat sini. Write operation dia tulis kat sini. Okay. Okay, sambungan terminologi berkenaan dengan bus. Pertama kita ada address bus. So bila nak ambil data kena ada address lah, kena ada untuk dapat specified location, contohnya dekat mana memory atau program perlu diambil, dan juga kat mana data perlu disimpan untuk diambil. Okay, itu ada address. Dan kita ada data bus, carries information between CPU and memory or between CPU and input-output devices. Then we have control bus, carries control signals supplied by the CPU to synchronize the movement and information on the address bus and data bus. So dia nak switching data daripada line yang sama, tapi lepas tu dekat end of the line tu dia nak pergi ke mana, nak pergi input output device ke, atau pergi nak pergi dekat mana-mana address. Itu ada control bus kat situ, akan kawal dia. Okay, seterusnya teknologi yang baru, kita ada control monitor, control atau monitor, atau juga dipanggil input-output devices. Control devices are output or actuator that can affect the world around them when supplied with a voltage or current. Ini adalah contoh control devices. Okay, contohnya LED akan create lights. Itu dia inilah dipanggil control devices. Ada motor menggerakkan satu, ada bunyi bisik mengeluarkan buzzer, mengeluarkan bunyi. Itu adalah control devices. Kemudian kita ada monitoring devices. Biasanya dia adalah untuk dapatkan input lah kepada komputer, seperti sensor. Okay. Contohnya kalau kita nak dapatkan temperature, kita ada temperature sensor, pressure sensor, light sensor, motion sensor. Semua sensor tu adalah considered as a monitoring devices to be read by the computer. Types of microcontroller. Okay, ni yang baru pula, types of microcontroller can be classified as on the basis of internal bus width. Dia punya berapa bit yang digunakan. Kemudian architecture memory and instruction set. So internal bus, kemudian ada memory, instruction set, dan juga architecture, memory architecture. Ini banyak cerita dia, nanti kita tengok satu-satu. Kemudian ini daripada in terms of family, so brand, dan juga biasa brand lah. So
kalau kita buat classification based on internal bus base, biasanya kita ada 8-bit microcontroller dengan 16-bit microcontroller. Okay. So di situlah ni boleh baca dalam ni lah. Okay. Mungkin boleh tanya kan, apa beza 8-bit dengan 16-bit kan? Tu you boleh buat kajian sendiri lah. Okay, yang selain daripada tu, selain 8 dengan 16, kita sekarang ni ada 32-bit microcontroller. Even komputer sekarang pun dah ada 64-bit microcontroller. Okay. Seterusnya, types of microcontroller bila kita classify based on the memory. Okay, dia ada juga yang menggunakan embedded microcontrollers, memory embedded in the microcontrollers, dan juga ada juga external memory microcontrollers. So ada yang letak luar, ada yang letak dalam. Contoh kat sini 8051 punya microcontroller, dia data memory, input output port, serial communication, counters and timer, and interrupt control logic on the chip is an embedded microcontroller. So semua dalam tu. Okay. Ada juga yang kalau tak ada, dia menggunakan external memory, kita panggil dia external memory microcontroller. Then ada juga classification, tadi kita dah cakap, based on instruction set. Okay. Complex instruction set computer architecture microcontrollers. Dia sama ada kompleks atau yang simple lah. Okay, ini yang pertama yang kompleks, kita lihat based on instruction set. Yang kompleks punya maksudnya ada satu instruction, dia programmer cuma bagi satu instruction saja, tapi sebenarnya dalam tu komputer dia buat banyak kerja. Instead of kita menggunakan program yang sangat detail, kena buat satu-satu, tapi kita dah ada macam satu kind of library. Kita bagi satu instruction, komputer dah tolong buat daripada step A, step B sampai banyak-banyak step lah dalam satu program tu. Okay, macam contoh kalau kita nak print, kita nak fetch data, nak ambil data dan nak buat setup dan sebagainya, tak payah dah. Dia tolong buat sekali. Kita cakap nak print je, dia dah tolong buat semua tu. Dah hantar data semua kan, lepas tu suruh komputer print, semua dia dalam satu dipanggil high level punya programming lah, memudahkan programmer. Okay, this one. So dipanggil complex instruction set computer. Okay, another one kita panggil reduced instruction set computer architecture microcontroller. Ni based on instruction set lah. Yang ini dia tak ada high level punya instruction, so dia menggunakan basic punya instruction. Okay, benefits dia smaller chip, smaller pin count and very low power consumption lah. Jadi kalau yang sebelum ni dia kompleks, kita akan banyak ada abandon benda yang kita tak pakai lah. Tapi memudahkan programmer. This one programmer kena banyak kerja sikit lah untuk buat simpler instruction. Okay, another one is based on the architecture, the types of controller kita pecahkan based on the architecture of the controller to the memory. Kemudian untuk ini kita ada Harvard dengan von Neumann punya architecture atau Princeton. So this is the detail lah. This architecture differs in the way data and program are stored and accessed. So dia ada dua architecture. So nasib baik tak banyak, cuma ada dua ni sajalah. Jadi all the industry dia menggunakan sama antara salah satu dia punya architecture. So that kita ada standardization lah. Okay. So ini adalah general architecture of the Harvard kiri, von Neumann sebelah kanan. Apa beza dia? Dia punya architecture dia, dan untuk Harvard dia ada CPU, Central Processing Unit. Lepas tu dia link untuk data memory dengan program memory yang diasingkan dengan data bus yang berbeza. Satu ada data bus, satu instruction bus. Dia asingkan antara data bus dengan instruction bus. So dia punya CPU ni boleh fetch data memory dengan instruction tu
serentak lah. Okey, sebab dia lain-lain kan, dia boleh buat serentak bus yang lain digunakan. Berbanding dengan von Neumann, CPU dengan program data memori dia dalam satu structure dan CPU another structure, dan between CPU dengan program data memori tu ada satu bus saja. Jadi bila masa dia nak ambil program, dia kena pilih juga selang-seli lah. Satu masa dia ambil data, satu masa dia ambil program. So dia selang-seli dia punya tu, dia tak boleh serentak lah. Dia kena buat satu, lepas tu buat satu dahulu. Okay, itu jadi macam Harvard ni mungkin dari segi speed of computing tu dia cepat sikit lah, sebab dia nak ambil data tu dia cepat sikit. Dia boleh switching, maksudnya ambil data bus dan instruction bus berbeza, dia boleh ambil pakai dua tangan lah. Berbanding dengan von Neumann, dia pakai satu tangan saja. Lepas tu tapi dia tak boleh ambil serentak. Data memory tu dia kena ambil data ambil sekali, dah sampai dekat CPU, lepas tu ambil pula dia punya instruction, lepas tu patah balik pergi CPU. So dia pergi ulang kali lah, 2 kali kerja, sebab dia cuma ada satu data bus saja, satu member bus. Okey, tapi dari segi architecture pembuatan hardware dia, yang ini von Neumann lebih mudah lah berbanding dengan Harvard nya. Kat sini kita nampak dia ada extra 1-2 komponen, ada 1, 2, 3, 4, 5, berbanding von Neumann ada 1, 2, 3 je. Okey, so itu dia punya kelebihan dan kekurangan lah Harvard dan juga von Neumann architecture. Okey, ini adalah yang berlainan sedikit, agak keluar sikit daripada kita punya tajuk chapter tu, tapi dia dah ada dalam kita punya tu nota ni, kena cerita jugalah sikit kot. Okey, ini berkenaan dengan design operation of memory. Memory punya cerita, dia fokus on memory sahaja. Okay, the design and operation of memory. Memory is a microprocessor system is where information, data, instruction is kept. It can be classified into main types. Satu main memory, kita ada RAM dengan ROM, dan storage memory biasa kita ada disk atau CD-ROM dan etc. Okay, RAM random access memory dan ROM is read only memory. Dia boleh baca je. Mana RAM kita boleh, dia kalau off power biasanya RAM ni hilang lah data tu. Kalau ROM ni dia tak hilang, dia memang ada kat situ dan kita tak boleh ubah dia biasanya. Random access biasanya boleh ubah-ubah lah. Dia masa kita tengah running tu kita akan pakai RAM. Okay, so ada punya memory tu kita dah read dan kita pakai, lepas tu nanti kita boleh erase dan boleh dipakai balik. Komputer yang buat tu lah, kita tak buat. Okay, and then the simple view of RAM is that it's made up of register that are made up of flip-flops. Okay, flip-flop maksudnya kalau nak cerita mudah lah pakai flip-flop, maksud dia on ke dia off punya memory register. Determines so the number of flip-flops in memory register is determine the size of the memory word. Memory bit lah. Bit ni sebab cakap 16 bit kita pakai word, tapi kalau 8 bit kita pakai bytes. Lebih kurang macam tu. ROM on the other hand uses diodes instead of flip-flops to permanently hold the information. So to ROM. Kemudian accessing information in memory for microprocessor to access read or write information in memory, RAM or ROM, it needs to the following: select right memory chip using part of the address bus. So kena ada address bus kan, bus dengan address kena ada. Kemudian identify the memory location, address bus tu. Kemudian access the data. Data tu akan melalui data bus. So data bus tu kena ada. Kemudian the basic memory element. The basic memory element is similar to the latch. Tunjuk data kat sini lah. The latch has an input where the data comes in. It has an enable input and output on which data comes out. So ada data input. Lepas tu ada untuk enable, untuk membenarkan data input atau data output lah. Lepas tu dalam tu ada sama ada latch dia on atau off, lepas tu kita dapatkan dia data output. Biasanya kini referring to untuk 1 bit lah, sama 1 bit binary, sama ada on atau off punya data dalam ni.
So however this is not safe. Condition tadi tu tak safe sebab data selalu ada dekat input. Kat sini selalu ada sebab dia on and off. So whenever this terminal is on, dia akan on lah. So the output will on juga. Kalau di off, data dalam the latch dia pun off, data pun akan baca off juga. So sentiasa akan berubah-ubah. So nak pastikan tak ada yang influence yang tak dikendaki, so dia letakkan satu lagi buffer read dengan read kat sini, write kat sini. Kalau dia nak tukar memori, dia akan hidupkan buffer ni lah, bagi on, so data boleh masuk dia tukar, and then lepas tu dia tutup. So kalau berubah voltage dekat luar ni tak mengganggu benda kat dalam ni. Sama juga yang bahagian belakang ni lah. So basically ini tambahan tadi tu, write signal dengan read signal. Write signal dia nak bagi kita punya input tu lah. Bagi input tu, kalau dia reverse kalau WR ni low, maksudnya data boleh masuk. Kalau dia high, data tak boleh masuk. Okay, itu dah similar dekat bahagian keluar dekat read signal controls. Okay, a memory register. If we take 4 of these latches and connect them together, we have 4-bit memory register. Tadi macam saya cakap lah, tadi cerita yang kita introduce tadi tu untuk 1 bit. Sekarang kita combinekan dia. Dalam ni ada on and off, 1 atau 0 punya data. Ini cuma 1 je. Ini 1 atau 0 ni pun, so ada 4 bit saja. So ini dia punya structure lah. Kalau 4 bit, sikit sangat lah 4 bit lah kan. So sekarang kita boleh expand yang tadi tu kepada yang lebih banyak. Expand of this scheme to add more memory register, we get the diagram to the right. So tadi 4, sekarang dah ada 4 kali 4, 16. 16 set. Ini baru 16 bit saja, baru sikit kan. Okay. Tapi itulah, kita ada dapat 16 bit. The same structure tu dia akan kita just duplicate lah. Ada the same structure, the same system, latch tadi tu. Kita boleh tambah berapa banyak yang possible lah untuk sekarang. So ini 16 bit tadi, kita just represent each memory location as a block. So kita dapat bentuk macam ni lah. Buffers masih dekat atas, satu group, dan the group kat bawah. Dan this is the memory register 0, 1, 2, 3, setiap satu ada 4 bit. So ada 16 bit in total. So this is the explanation of the block tadi tu. Using the RD and WR, read and write control, we can determine the direction of flow either into or out of memory. Then using the appropriate enable input, we enable the individual memory register. Kita benarkan satu memory tu diubah-ubah lah. Kemudian what we have just designed is a memory of 4 location, and each location has 4 elements. Ada 4 location, ada 4 layer tadi, 4 location, dan setiap satu layer atau satu location tu ada 4 elemen atau bits. This memory would be called a 4x4 or 4 times 4 number of location times number of bits per location. So 16 bit lah kan, ada 16 bit. So berkenaan dengan enable inputs, tadi kita ada satu line kita panggil enable. Okay. Since we can never have more than one of this enable active at the same time, we can have the encoded to reduce the number of lines coming into the chip. So these encoded lines are address line for memory. So dia punya address line tu atau address tu kita gunakan enable line tu. So enable line tu jadi address for the memory lah. So kita punya design of memory chips daripada yang tadi tu kita dah boleh reduce kepada yang sekarang ni lah. Tadi pun ada 4 layer ni kan. Tapi dekat setiap satu line ni ada enabler EN. So kita dah reduce dia. So jadi A1 dengan A0 ni. So kita boleh decode lah, dia jadi satu address. So tak payahlah setiap satu line tu kita dah enable kan. So kita pakai coding je, kita dah jadi macam satu address lah. So inilah
dia punya last kali kita dapat ni. Kalau perubahan besarnya dekat sini ya, di mana enabler kita tukar jadi satu address. Okay. Ini tunjuk sedikit tambah perubahan sedikit lagi. Dia kata since we have tri-state buffers on both the inputs and output of the flip-flop, we can actually use one set of pins only. Okay, tadi berkenaan dengan bahagian input, mana dia? Input bahagian atas ni. Kemudian kita ada bahagian bawah untuk dia punya output, dan setiap satu kita ada tri-state buffers ni. So disebabkan kita akan hidupkan bila kita nak read, nak write kita akan hidupkan yang ini, kalau nak read kita hidupkan yang ini. Dari itu line dia untuk input dia tu tak payah pakai dua set lah, atas dan bawah. So kita boleh pakai satu set combine. Maksudnya di kosong ni adalah untuk kosong, sama ada nak read atau write, kita pakai line yang sama. So bila dia nak write, dia akan hidupkan write ni dan akan hiduplah ikut masuk untuk write. Kalau nak read, dia akan hidupkan bawah ni, so dia akan connect daripada bawah ni, so dia dapat reading. So macam itulah. So kita daripada 8 connection kita tinggal jadi 4, kita reduce. So dia jadi seperti inilah, yang paling simple sekali. Itu sahaja berkenaan dengan introduction to microcontrollers dengan microprocessor, termasuk elaborated explanation sedikit berkenaan dengan memori. Itu sahaja. Assalamualaikum.